flow, I continue with the discussion for the aerodynamic force and on body. Yeah. Actually, when we calculate or predict the force on body moving through the fluids, yeah, we use the Newton's principle, the prediction the second Newton principle. There is this prediction force on the inclined surface. Yeah, force come from the two basic sources. Yeah. This is from the pressure distribution, pressure on the surface of the wing, and the stress along the surface of the wing Yeah. So you will have the pressure perpendicular to the surface, and the shear is tangential to the surface. So we can calculate the lift and drag, the force, the axial force, axial force that is based on the coordinate of the body. You have the body as follows. Yeah. So you can have if you have the this cut line, yeah, is the normal forces is perpendicular to the outline. Yeah, this is the axial. Yeah, axial, and the drag, and this is normal. Sorry, this is normal forces, and this is the axial forces. Yeah, for zero angle drag, yeah, we said the incoming flow is parallel to the cut line. So you will have the lift is equal to normal, and the axial force is drag is equal to the axial force. Yeah. How to calculate the axial and normal force? Yeah, normal force. By integrating, yeah, you can have the elemental of forces. Yeah, elemental forces is actually is equal to the contribution of the pressure. Yeah, pressure times the elemental of area on the wing surface times the shear stress, yeah, in the tangential direction times G MDS. Yeah. So this contribution of the forces. So we can decompose the forces into the lift and drag, into the axial and normal first. Yeah, and then after that you can calculate the lift and drag by integrating these elemental forces. Yeah, elemental forces along the wing surface on the upper and lower. Yeah, you can have the total forces by integrating the elemental forces over the wing surface. Yeah. So you have here the minus integrated PDS plus the integrating shear stress MDS. Yeah. Okay, for the aerodynamic lift is a Y component in the normal direction. Is in integrating of the PDS. Yeah, PDS. Here we are
why the effect of the shear stress is ignored in the leaf here, because it is very small, the effect of stress in the leaf. We can ignore it to in calculation. On the calculation drag, there is two component of the pressure shock and component of the shear stress. Yeah. Okay, this for calculating drag. Yeah. For certain angle of tag, yeah, if you have the certain angle of tag, for example, is like this one, is in the direction of the flow. Yeah. So the leaf is the force, it may be like this one. Yeah. The resultant of force may be like this one. Yeah. So you can decompose this resultant force to be normal forces. Normal forces and the axial forces. Yeah. And the axial. Oh, yeah. The axial. Yeah. How to calculate lift and drag from the normal forces? The lift actually is in that maybe in the direction. Yeah. Direction. And the drag is the direction for the drag. So we can calculate lift and drag from the normal and axial. Lift is equal to this alpha. Yeah, alpha. So the lift is equal normal. Yeah, normal. Normal cos alpha plus negative the axial sin alpha. Yeah, this the axial contribute to a negative here to the lift here, and the drag is equal to normal sin alpha plus the axial cos alpha. So the normal axial is based on the body coordinate system, but the lift and drag is based on the wind coordinate system. Yeah. So you can, after you got the pressure distribution, yeah, distribution along the wing, that you can integrate it to obtain the normal. Yeah, and shear stress, you can integrate it to calculate the axial. Yeah, from this you can calculate for the lift and drag, and the lift coefficient CL coefficient is equal to lift divided by dynamic pressure times the reference area. Yeah, the reference area, where the dynamic pressure is equal to half rho V stream times the V square V stream. This dynamic pressure. Okay, for the airfoil, CL, small l, is equal to lift section divided by U times the C.
Okay. I think there's the discussion about the air aerodynamic force on body. Any question? Ada pertanyaan nggak? Silakan ada pertanyaan. Permisi Pak. Ya. Kalau misalnya di semester lalu di dinamika fluida kan kami diajari kalau misal stress tensor ini kan sebenarnya stress tensor, tekanan dengan shear stressnya. Jadinya nanti kita mau representasi secara umumnya itu bagaimana Pak penulisannya? Oke, ini terima kasih Brian. Brian ya. Cara Ya. penulisannya. Jadi P ini skalar ya, sebetulnya ya. P skalar ya. Ya. Vektornya adalah ds-nya ini. Vektornya. Ya. Kemudian shear ya, stress ini itu adalah stress ini itu adalah komponennya U gradien dari komponen kecepatan per ini apa arahnya, gradien ya. Jadi ini vektor ya, vektor stress. Jadi kalau si stress ini dia adalah jadi tensor nanti, punya arah dia ya. Tapi kalau P skalar dia. Itu. Jadi kalau P gimana caranya menuliskan kalau dia punya komponen 3 gitu ya. P arah X ada X, Y, Z gitu ya. X, Y, Z. Kalau kita lihat kontrol volume ya. Biasanya bicara kontrol volume ya. Kontrol volume. Ini. Kita bicara kontrol volume ini. Nah, P itu ada P arah tegak lurus terhadap permukaan kontrol volume ya. P-nya. Ini P plus delta P di sini. Ini P. Ya. Bagaimana dengan ini? Ini adalah P arah X ya. P arah X. Komponen E P arah X. Bagaimana dengan tau? Tau itu punya 3 arah dia. Ya. Yang pertama adalah normal stress. Mass stress tegak lurus dengan permukaan ini. Ya, dituliskan dalam bentuk tau XX. Ya. Tau XX. Ya. Ada yang ke arah ini. Ada yang ke arah yang memberikan kontribusi ke arah X itu adalah di arah ke sana dan di bawah sini, permukaan bawah. Ya, ini adalah tau. Ya, katakanlah Anda punya sumbu gini, X-nya ke arah sana, ya, Y-nya ke arah atas, katakanlah, ya, Y-nya arah atas, Z-nya arah sini, ya, aturan tangan kanan, ya. Kalau ini saya masalah ada nulisnya nggak bisa gitu. Ya ini delta P ya. Delta P. Nah, di sini ada tau ya, arah Y X ya. Sama tau Y X plus ini berupa tensor dia. Do Y dari tau Y X. Tau Y. Itu ya. Kemudian ada dari permukaan ini ada yang dari depan sama belakang. Ya, depan sama belakang. Dia arahnya ke sana dan arah ke sana. Ya. Ini memberikan shear stress pada arah X semuanya ini, memberikan kontribusi shear stress pada arah X. Ya. Nah, untuk airfoil ya, airfoil kalau Anda punya plat datar ke sana, ya. Ini sayap ini ada 2 dia kontribusinya, yaitu searah ke arah sana. Nah, ke arah gimana? Ke arah ini, ya, jadi ke arah sana.
sama ke arah. Kalau sana. Ya. Ini yang memberikan kontribusi shear. Ya, yaitu tau YX, ya, YX sama tau sama tau ZX, tau YZ, ya, tau YZ, ya. Ini yang memberikan kontribusi friction di permukaan sayap, ya. Nah ini nanti mana yang dipakai ya? Yang tentu yang searah dengan yang kontribusinya yang besar ya. Biasanya yang tau YX ini. Ya tau YX itu didirikan YX definisikan sebagai mu du dy. Ya. Ini gradien kecepatan arah U terhadap arah Y ya. Karena nanti distribusinya kecepatan itu ini kan sebetulnya profil kecepatan yang di permukaan ya, tentunya seperti ini. Di permukaan itu. Ini yang memberikan shear stress ya. Gradiennya apa? Gradien DU/dy-nya digambarkan oleh ini, kemiringan ini. Kemiringan dari dua titik ini. Ini DU/dy. Yang pada DU/dy pada wall. Pada wall. Seperti itu, Brian. Halo, Brian. Iya, Pak. Ada yang diskusikan lanjut? Jadi tau itu adalah tensor ya, tapi P-nya adalah skalar ya. Gimana Brian, udah kuat? Udah, Bu. Ya, Ya. terima kasih ya. Ya, terima kasih juga Pak, Bu. Baik. Oke, saya lanjut termodinamik ya. Okay, when we talk about the compressible is in the range between the subsonic from Mach 0.3 until hypersonic Mach greater than 5. Yeah, when the hypersonic, the effect of the temperature become dominant. Yeah, significant in the flow field. So we require the thermodynamic in order to discuss the relation between the properties, the temperature, pressure, and density. Yeah, this the relation between the three properties. Yeah. Sudah terlihat, Bu Emma? Sudah, Pak? Ya. Sudah, Pak. Yeah, we can view the gas, gas or air, yeah, as the continuum. So continuum is mean the fluid flow has the wide enough the particle distance. Yeah, we can assume that the flow is continuum. Yeah, so we call it this in the macroscopic view, and we can measure with it in the properties, yeah, temperature, pressure, and density, pressure and density in location. But we can also view the gas as a particle. Yeah, particle. The gas is a collection of the particle, and the distance between the particle can be moved in the space. Yeah, in the space. And the motion of the particle is influenced by the temperature and also the pressure. Yeah.
Okay, I have already explained that due to the pressure subjected to the control volume, the density will change. The specific volume will change, will be reduced the specific volume, and the density change also influence on the temperature. So we can have the relation between the temperature, pressure, and density. How to have the relation we'll discuss in this class. Yeah. Okay. From the macroscopic point of view, the gas can be viewed as continuum, enough particle number in space. Yeah. And the gas in equilibrium, no gradient velocity, pressure, temperature, chemical concentration throughout the system. Okay, you can see in the figures. Yeah, here is the comparison between the macroscopic view and macroscopic and macroscopic. For the real gas, chemical reactant perfect gas in equilibrium, yeah, internal energy, internal energy and enthalpy is function of both, two properties, either the temperature or volume or temperature and pressure. For the internal energy is function of temperature and volume, specific volume. For the enthalpy is function of the temperature and pressure. Yeah, this is the condition. Condition in equilibrium is always determined by two value of properties. Yeah. Okay. In macroscopic point of view, gas can be viewed as collection of individual particles in space. Energy of particle can consist of different form of motion. Yeah. Translation, vibration, rotation, and electron motion. Yeah, this depend on this kind of motion is depend on the condition such as the temperature and pressure occur on the space. Yeah, in the space. So the particle can move translation, vibration, or rotation, or electron motion. The individual kinetic energy of each particle contribute to overall energy of the gas. Internal energy, constitute of the summation of overall particle energy of the gas in equilibrium. Okay, that's the microscopic of it. So let's look at the condition and idealization, gas condition and idealization. In reality, gas is in real condition. Yeah, we call it this real gas. Yeah, but we can make more what is it? Assumption of idealization. We call it this perfect gas. Perfect gas. Actually, in the real gas, when the particle is close each other, close each other, it will be repulsive. Yeah, repulsive with one with the other is attract. Which attract, not attract, is saling menjauh, akan saling menolak, ya, repulsif. Namun pada saat dia cukup jauh, dia akan saling menarik, ya, atraktif, gitu, cukup jauh. Nah, there is a condition where the distance between particle and the particle when the particle does not have the forces, there's not the force field, so we call it this ideal gas, when the intermolecular forces be neglected. This occur in this certain distance between the particle, this region. So this condition, we call it this ideal or perfect gas. Yeah. So the perfect gas can be can be related as P is equal to density, static pressure is equal to density times the constant gas values times the temperature. This is from the macroscopic point of view. Yeah.
Okay, let's look at these figures. Yeah, this graph. Yeah. Well, what happened when the gas are subjected to the high pressure and low pressure? Yeah. Okay, real gas can occur at the very high pressure, and the volume of gas become very small, and the approach to zero. Yeah, and the intermolecular force exists in the real gas. Yeah, so you can see when the particle is becoming small, distant. Yeah, will be repulsive and attractive here, and there is intermolecular forces occur between the particle. So this occur at the very high pressure. So you can look at the figures. Yeah, what happened? The gas when subjected to the high pressure. Yeah. So there is the graph is changing with respect to the pressure. So this is the composition of the gas. Yes, such as the oxygen, nitrogen. Most of the gas is consists of the oxygen and nitrogen. Nitrogen is about 76, 76 on this one, and oxygen is 23% of the gas of air. Yeah, and the other species is less than 1%. So you can see from the lower pressure, yeah, the relation between the PV and RT with the pressure is linear. Yeah, so we can approach this condition linear with the ideal case. This means that the internal process can be neglected. Okay. Okay, I have already mentioned from the microscopic point of view that the particle can be have the motion in transition, rotation, yeah, vibration, and electromotion. Let's look at what the effect of temperature, yeah, what effect temperature on the air, yeah. For the zero Kelvin of degree, the particle is at the rest. Yeah, by increasing the temperature of the air. Yeah, the particle will be moved translation. Yeah, until reach about the translation and rotation until 800 Kelvin. And above the 800 Kelvin, the gas, yeah, will be vibrate, yeah, until 2500 Kelvin. Starting from 2500 Kelvin, there is a dissociation of the gas. Yeah, the oxygen becomes a species 2O, and the nitrogen until reaching the 4000 Kelvin, and the nitrogen will be dissociated at the higher temperature. Yeah, until reach around the 9000 Kelvin. Yeah, above the 9000 Kelvin, the gas, the air will be ionization. Yeah, the nitrogen will be N positive and electron negative. You can see there above the 900 Kelvin. This is what happened in air at the various of temperature. So during the re-entry of the vehicle, yeah, Mach number is about 25. Yes, 25 Mach number. The temperature at around the aircraft, in the flow field around the aircraft, it may be reached temperature. It may be reached until between 10,000 until 15,000. Yeah. So the air at that condition to be ionized. Yeah. At the temperature. Yeah. So we should use the approximation for the calculation of the property at the temperature greater than
9,000 we consider the in particle approach rather than the continuum approach. Okay, we talk about the internal energy and the enthalpy. Yeah, as I have mentioned that in real case, yeah, the internal energy and enthalpy is function of two properties parameters. Yeah, namely for the internal energy is function of the temperature and specific volume, and the enthalpy is temperature and pressure. Yeah. Okay. For idealization perfect gas, we call it the calorically perfect gas. Yeah. Calorically perfect gas. Specific heat at constant volume and constant pressure is not function temperature. Yeah, it's not function temperature. So the internal energy can be write as the specific heat at constant volume times the temperature, and the enthalpy can be write as constant times the temperature. So this function of temperature. But here the Cv and Cp is not Cp and Cv is not function of the it's constant. It's not function of the temperature. Yeah. So we can make idealization for the calorically perfect gas. Yeah, actually for the calorically perfect gas, the value of Cp and Cp is constant is around here in the condition here is around until 800. Yeah, 800 or 1000 Kelvin. But for the thermally perfect gas, yeah, here. Right. There's no chemical reaction, no intermolecular process, and internal energy enthalpy is only function of temperatures. So we can write the E, yeah, E is equal to dou E, dou T, yeah, dou E dou T times the delta T. Yeah, this is delta E. Yeah. So here this Cp is function of the temperature. Function of the temperature for the thermally perfect gas. Yeah. So we can write the dA Cv dt and dH is Cp dt. Here Cp and Cv is a function of the temperature, is changing with respect to temperature. So the weight for the internal is specific heat at the constant volumes, and the for the enthalpy is specific heat at constant pressure times the delta temperature. Okay, what is the Cv and Cp? Yeah, Cv by definition is when you have the for example the medium air. Yeah, medium air. In order to increase 1 degree temperature heat, yeah, 1 degree temperature, how much heat will be transferred if it will be heated for the air, yeah, for 1 kilogram air, yeah. So here for the amount of the heat for heating 1 kilogram to increase 1 degree degree of temperature for at the constant volume, it will require 718 joule Kelvin, joule kilogram joule. Yeah. For the at the constant pressure will require more higher, yeah, energy to increase 1 degree temperature. Yeah. So we found the calorically perfect gas. Yeah, we can have the relation. Yeah, relation as follows. Yeah, we found the enthalpy. We have already know that enthalpy is Cp times the T, and energy internal energy is Cv times the T. Yeah, so we can introduce a new parameter, call it the ratio of specific heat
This is ratio between the space heat at the constant pressure divided by the space heat at the constant volume. The value is always greater than 1. Yeah, greater than 1 because the amount of the heat required for the increase in 1 degree air at constant pressure is higher than the at constant volume. So we can have the relation from this relation, yeah, from the color perfect gas. Here is Cp times T is equal to Cv T plus the PV. PV can be write as RT on the perfect gas. So we can have the relation that the Cp is equal to Cv times plus the R, the constant gas. So we can also write the Cv is equal to R divided by gamma minus 1, and Cp is equal to gamma R divided by gamma minus 1. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada sampai sini. Ada ya, lanjut ya. Baik, ada hukum mau bertanya Pak, sebenarnya ya, kalau misal udah masuk ke chemically reacting gas gitu, sebenarnya perhitungannya jadi berapa rumit Pak? Soalnya menarik sih kalau dilihat. Ya, kalau sudah masuk reaksi kimia gitu ya, itu gas tadi yang terdiri dari spesies nitrogen, oksigen, dan spesies lain ya, itu nanti reaksi yang terjadi seperti apa, reaksi dari masing-masing itu. Karena nanti akan dihitung energi dari masing-masing itu, energi totalnya. Jadi melihatnya per spesies dari senyawa udara itu untuk chemical reaction. Misalnya gini, Anda punya hidrogen ya, hidrogen ditemukan dengan oksigen ya, hidrogen temukan oksigen, maka akan menjadi kemungkinan akan menjadi H2O ya, R ya, H2O yang akan terjadi di situ ya. Kalau ada nitrogen nggak akan bereaksi dia bereaksi pada temperatur yang sangat tinggi ya di situ. Nah, ini pembahasan itu ada di kuliah advance compressible ya, di S2 nanti. Kita akan nggak membahas sampai situ ya, nggak membahas chemical reaction di sini. Baik. Nanti tunggu nanti kalau Anda ambil advance compressible ya, baru membahas itu. Oke, saya lanjut ya. Ada dua hukum termodinamik. Yang pertama terkait dengan konservasi energi ya. Untuk yang pertama itu, yang kedua itu adalah proses yang terjadi ya, proses yang terjadi, yaitu digambarkan dengan entropi ya. Berapa slide? Oke. Pada hukum pertama, perubahan dari energi dari suatu zat ya, misalnya medium, misalnya udara atau water itu ya, udara katakanlah udara, maka dia dipengaruhi oleh ya panas yang dimasukkan dan kerja yang dilakukan pada sistem udara itu. Ada dua yang berpengaruh pada energi yang dikandung oleh udara. Ya, energi yang dikandung udara ini dikenal dengan namanya internal energy, ya, internal energy, atau dinyatakan dengan E. Ya, perubahan E sendiri itu adalah tadi saya sebutkan dikarenakan adanya berapa energi yang masuk ya, atau berapa energi yang lepas dari sistem udara itu, dan kerja yang dialami atau
atau udara itu melakukan kerja pada environment, pada sekitarnya. Ya, oke. Ini bisa dituliskan DE sebagai DQ minus PdV. Kenapa minus PdV? Ya, karena dengan diberikan gaya, ya, gaya atau tekanan itu akan menambah energi. Tapi kita lihat dV-nya adalah terjadi pengurangan dV, itu yang menyebabkan dia tandanya negatif, itu di situ ya. Kemudian ada beberapa proses yang seperti yang kemarin kita bahas, ya, ada beberapa proses yang terjadi dalam sistem ini, ya. Ada 3 proses, ya, proses yang terjadi di dalam sistem ini. Bisa proses itu tidak ada panas yang lepas, ya. Artinya diisolasi, sistem itu diisolasi sehingga tidak ada panas yang rilis dari sistem itu, sehingga dituliskan sebagai DQ-nya sama dengan 0. Itu yang dikenal dengan adiabatik. Kita isolasi batas selosong dari pompa itu, ya. Itu kita kenal sebagai adiabatic condition, DQ sama dengan 0. Kemudian yang kedua, proses di mana tidak ada gesekan, ya. Tidak ada gesekan yang terjadi di dalam udara itu sendiri, atau ya terjadi gesekan di dalam sistem yang ada, misalnya di situ ada valve, ya, valve itu dia terjadi gesekan, maka atau udara dengan permukaan, ya, permukaannya dianggap sebagai permukaan yang licin, yang sempurna, tidak ada gesekan sama sekali. Maka kondisi itu akan, kalau kita memberikan tekanan sebesar sekian A gitu, sekian X gitu, yang menyebabkan dia bergerak sepanjang sedalam 10 cm, maka ketika tekanan itu dilepaskan, energi yang tersimpan di dalam udara itu akan membalikan valve itu kepada posisi semula. Itu yang dikenal dengan reversible. Dia akan balik pada posisi semula, ya. Atau bisa juga digambarkan reversible, sesuatu perubahan yang terjadi secara gradual, secara perlahan-lahan gitu ya. Itu bisa dikenal sebagai suatu proses reversible. Dinyatakan dengan DS irreversible sama dengan 0, ya. Kemudian proses yang ketiga adalah isentropik, ya. Tidak terjadi perubahan entropi. Itu kapan terjadi isentropik? Kalau kondisinya adalah tidak ada panas yang lepas atau masuk, dan tidak ada friction yang terjadi di dalam udara, partikel udara maupun di permukaan, antara udara dengan permukaan. Itu dikenal sebagai isentropik. Nah, isentropik ini menjadi suatu kondisi yang paling ideal yang akan kita kaji, dan juga kondisi non isentropik, ya, misalnya adiabatik yang tidak ada panas yang masuk keluar, itu aja, atau kondisi yang hanya reversible, tidak ada gesekan yang terjadi di dinding tapi ada panas masuk, ya. Ada dua proses ini yang akan dikaji, ya. Kalau ada panas yang masuk kemudian tidak ada gesekan, itu yang kita kenal dengan namanya Rayleigh flow nanti, ya, Rayleigh flow. Kalau adiabatik, ya, tidak ada panas yang masuk, ada gesekan, itu yang dikenal dengan Carnot flow, yang akan dibahas berikutnya. Yang kita akan bahas sekarang dalam waktu dekat ini adalah isentropic condition, ada kondisi yang paling ideal, ya. Di mana pada kondisi ideal itu DS-nya, entropy change, ya, pada hukum termodinamika 2 itu dinyatakan sama dengan 0. Ya, tidak ada perubahan entropi. DS itu sama dengan dQ per T, ya. Kalau DE irreversible tadi kan D sama dengan 0 karena tidak ada gesekan, ya. Kalau adiabatik dQ-nya sama dengan 0, ya, tidak ada perpindahan panas. Maka karena dQ-nya sama dengan 0 dan DS-nya sama dengan 0, maka DS irreversible sama dengan 0, maka DS isentropik sama dengan 0, ya. Ya, apa yang menyebabkan irreversible? Ya, disipatif, itu disebabkan oleh disipatif fenomena. Ya, bisa karena viscosity, ada thermal conductivity, ya, kemudian ada mass diffusion, ya. Oke, persamaannya akan kita gunakan untuk menurunkan nanti kondisi entropi. Itu adalah 2 persamaan ini. TDS sama dengan perubahan entalpi dikurangi dengan V specific volume dikalikan perubahan pressure. Kemudian yang kedua adalah TDS. TDS ini akan digambarkan sebagai perubahan entropi, ya, sama dengan
DE perubahan internal energi ditambah dengan PdV, ya. Kondisi isentropis sebagian TS. Oke, ini ada sudah ini ya, sudah kenal ya ini ya, tadi yang saya sebutkan. Oke. Nah, dari dua persamaan tadi kita bisa menurunkan persamaan ya sebagai berikut ya. DS sama dengan kita bagi masing-masing dengan T, maka dapatkan DE per T ditambah dengan PdV T ya. Sehingga kalau kita integrasikan maka kita dapatkan S2 minus S1 CV kalikan ln T2 per T1 plus R ln V2 per V1. Ini adalah persamaan entropi yang pertama. Persamaan entropi kedua diturunkan di persamaan kedua, DS sama dengan di perubahan entalpi dibagi temperature minus specific volume kalikan dP dibagi temperature. Dengan mengintegrasikan ini kita dapatkan It's already 6. Okay. Yeah. Maybe because you say that there will be a post test. Okay. A moment, this is the last one, Bu Emma. Okay. Okay. This is the isentropic equation. Yeah. You can have the relation between the pressure ratio, temperature ratio, and density ratio. Yeah. Pressure ratio P2 divided P1 is equal to ratio of temperature power gamma minus 1, and the density, yeah, density ratio is equal to ratio of temperature power 1 over gamma minus 1. That's the isentropic relation. And isentropic law can be described as P over rho power gamma is constant. Okay, Bu Emma, it's enough. Okay. Thank you, Pak Agus. Now the time for post test. You have 15 minutes for doing the post test. Maybe some of you have done the quiz, the post test, but who have not finished it, please fill out the test. In EduNext. You have 15 minutes. The duration is maximum 15 minutes. I think it will be finished in 5 or 10 minutes. Ya Bu, izin bertanya Bu. Ya, kenapa? Mengenai absensi di SIS itu saya tidak ada sama sekali Bu tombol untuk absennya Bu. Sedangkan untuk EduNext untuk yang kedua ini bisa, tapi untuk yang di SIS ini nggak bisa Bu, nggak ada tombol. Itu error di sistemnya ya, error di sistemnya. Ada teman Anda juga yang seperti itu, tapi tidak ya, semua teman-teman kayak gitu Bu, hampir. Jadi Anda pegang di EduNext aja deh kalau gitu ya. Jadi Anda EduNext, buka modul, baca modul, nah itu dianggap absen gitu. Di saat jam kuliah ya. Permisi Bu. Ya. Sebenarnya di soal pretest lalu, saya baru terlihat mungkin ada satu soal yang silap kunci jawabannya. Ini mau saya sampaikan langsung atau lewat chat aja Bu? Langsung aja, Brian, ada yang salah yang mana? Tadi pas saya lihat itu yang soal pretest nomor 1 mengenai suatu fluida kalau misal dia itu alirannya kompresibel kan tekanannya itu pasti berubah. Nah, dia di soalnya itu ditanyakan properti fluida mana yang berubah juga dengan pilihan satu itu massa jenis, yang kedua itu spesifik volume, yang ketiga itu mass rate, dan keempatnya itu temperaturnya. Nah, sebenarnya kalau dikunci jawabannya kan pilihan 1, 3, dan 4. Bukankah kalau misal yang
mass rate itu kan bisa tidak berubah kalau misalnya Iya, kita melihat kasus di oblique shock atau expansion wave. mass flow rate konstan ya, nggak berubah. Benar. Nah, itu salah jawabannya berarti. Ya, oke Pak. Maaf Bu Ima, itu ada yang berarti salah itu. Mass flow rate-nya konstan. Ya, 1/4 ya berarti ya. Ya oke, itu soal itu dianulir aja. Nanti ditambah nilainya 10 ya masing-masing orang. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, Ya, masih Brian. terima kasih Brian. Permisi Bu Emma dan Pak Agus. If we already Yeah. have done the post test, can we be excused? Karena ada beberapa teman-teman kita yang kami yang sudah masuk waktu maghrib. Ya. Ya, silakan. Yeah, you can pray first and then after that you can do the Okay. process. Papers. Terima kasih Pak. Yeah. Permisi Bu. Ya, silakan. Oh ya Pak, Bu. Ini saya pengen nanya mengenai tesnya. Mungkin nggak ya kalau kayak abis pre-test dan post-test gitu kan ada kayak solution gitu kan. Mungkin nggak ya kayak dibuka gitu solutionnya jadi kayak bisa dijadiin bahan belajar juga gitu Bu atau apa? Ya, boleh aja. Bisa nanti dibuka aja. Nanti ini memang solusinya di off kan sama saya. Oh ya. Iya, Nanti ke oke. depannya solusinya akan dibuka. Oke, terima kasih Pak Bu. Ya. Ya.
Oke, saya lihat dulu ya. Hasilnya bervariasi sekali, Pak, dari 30, ada yang 30 sampai 100. Sudah selesai semua, Bu Ima? Belum, Pak. Nilainya bervariasi sekali, ada yang 30 sampai ada 100, cukup banyak. Ya, mungkin ada sekitar 5 orang yang dapat 100. Ya, ya. Di kelas reguler banyak yang dapat 100, Pak. Banyak. Tapi ada yang dapat 20 juga, Pak. Nanti mungkin dari nilai ini dipantau aja untuk tutorial nanti, Pak. Ya. Ya. Nanti saya keluarkan dalam bentuk Excel-nya, kalau nggak salah bisa ini. Diinfokan ke asisten saja. Ya, Pak, udah selesai, hampir semua udah selesai. Mungkin mereka ini kalau mau ditutup silakan, Pak. Okay. Well, I have already explained about the basic compressible flow and also the thermodynamics. In the next lecture, we'll talk about the isentropic, the ideal condition. Yeah, ideal condition. Until week 4, we'll talk about the ideal condition, isentropic flow. Okay, that is enough. Okay, see you next. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.